our MLA from Gandatisa, Nandita Deparma Riya, former MLA Rajeshwar Deparma, EMs, MDCs, Ganesh Deparma, TWF President Dolly Riya, YTF Warrior, Anthony Deparma, James Deparma, Rathendra, many other leaders. पवित्र भक्ति जमाती यहाँ में पवित्र भक्ति जमाती सबसे पुराना अपना इप्राजा के उसके लिए भी थोड़ा सा था पवित्र भक्ति जमाती के लिए भी थोड़ा सा अंग्रेजी को अक्सर थोड़ा सा मैसेज देना था सबको ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि जरा कोई टाइम कम है ज़्यादा बात भी नहीं करना है मैसेज देना है किसी को इसके लिए मैं आया हूँ आप बुबागरा को सुनना चाहता है कि नहीं? Yes. एक ही आवाज सुनाई पड़ा आप बुबागरा को सुनना चाहता है कि नहीं? Yes. नहीं आप बुबागरा का बात सुनना चाहता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ ना? तो सिर्फ आप नहीं मीडिया भी सुनना चाहता है क्योंकि आमी आज का किचु बोलले काल का पत्रिका रे आबार आसबे ना सोशल मीडिया ते आमार बिरुद्धे अनेक जन कथा बोलबे और सत्य कथा तो बोलते ही होबे ना सत्य कथा ना बोलले केमन चलबे सच कड़वा होता है तीता होता है लेकिन सच तो सच होता है डॉली আমাদের ডলি রিয়াং এখানে ছিল হ্যাঁ এখানে ডলি তো থ্যাংক ইউ আপনি আজকে যে বলেছে কি আমার জন্ম হয়েছে কেন কি আমার রাজমাতা এখানে ছিল এলে কিন্তু মহারাজা জন্ম হয়েছে প্রদ্যোৎ का जन्म हुआ बिकॉज ऑफ राजमाता অনেক সময় অনেক জন যে আমাদের ইউথ আছে আমাদের সিনিয়র আছে उन्हीं क्यों दिन एप्रिशिएट करे ना मान्य दे ना कि आज के जे उन्हीं आछे एखाने ये पृथ्वी ते आछे क्यों कि उनादेर मा छिलो और मा ना थाकले आज का जे आमादेर वॉरियर्स आछे जे भालो भाषण दे बोले कि आमादेर पुरुष आमादेर फाइटर उन्हीं आज का फाइटर थाकतो ना उनार मा ना थाकले क्यों कि जन्म तो माई दिएछे और আরেকটা কথা আছে আমি সবার সামনে একটা ক্লিয়ারলি কথা বলতে চাই এই যে আমাদের ফাইট আছে যে বুবাগরারে ফাইট আছে যে তিপ্রা মথারে ফাইট আছে এই মাত্র জগদীশ বাবুর নিয়ে নয় গণেশ দেববর্মার নিয়ে নয় রাজেশ্বর দেববর্মার নিয়ে নয় এই আমাদের মেয়ে আমাদের ছেলের নিয়ে আছে এই আমাদের নেক্সট জেনারেশন আর নেক্সট জেনারেশন যে আমাদের ভবিষ্যতে আমাদের মেয়ে আর ছেলেতে ওনাদের ভবিষ্যৎ কি হবে এই সবচেয়ে ज्यादा চিন্তা যে চিন্তা করে কেউ এই আমাদের মা মা না থাকলে কেউ চিন্তা করবে না কি ওনাদের ফুলাতে ওনাদের ছেলে ওনার মেয়ে সেকলা সিকলিতে ভবিষ্যতে কি হবে এই ফাইট আমাদের নেই এই আমাদের ভবিষ্যতে তিপ্রা সারে নেক্সট জেনারেশনে কি হবে এই চিন্তা আমাদের আজকা বিচার করতেই হবে অনেকজন বলে আমাদের এই দল আছে কংগ্রেস আছে বিজেপি আছে সিপিএম আছে আমি তো পার্টি করে আমাদের বিজেপি এমন আমাদের সিপিএম এমন আছে কংগ্রেস এমন হবে মথা এমন হবে কেউ চিন্তা করে না ওনাদের ভবিষ্যতে ওনাদের নেক্সট জেনারেশনে কি হবে ত্রিপুরার নেক্সট জেনারেশনে কি হবে আপনি আজকে পলিটিক্স করতেছে ভবিষ্যতে আমাদের রাজ্যের কি হবে আমাদের রাজ্যের নাগরিক কি হবে আমাদের ভিশন কি আছে এই কথা কেউ বলে না সবাই বলে আজকে ভোট দিয়ে দাও আমি মন্ত্রী হয়ে যাবে আমি এমএলএ হয়ে যাবে আমার পার্টি জিতবো কেউ চিন্তা করে না কি কালকে তোমার ছেলের ভবিষ্যৎ কি হবে তোমার মেয়ের ভবিষ্যৎ কি হবে আজকে বেশি রাজনীতি করলে
সবাই বলে আমি হিন্দু, আমি খ্রিস্টান, আমি বুদ্ধিস্ট, আমি মুসলিম, কেউ বলে না আমি ভারতীয়, কেউ বলে না আমি ত্রিপুরার বাসী, আর এই বলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। বাহ, সত্য কথা আছে। আমি কেউ দিন আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করে নেই। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কে করে? যে ধর্মের নামে রাজনীতি করে, যে বলে আরে তুমি রিয়াং, ও তুমি রিয়াং, তুমি দেববর্মা নয়, রিয়াং আছে দেববর্মা ভালো নেই, এই সাম্প্রদায়িক রাজনীতি আছে। আমি কি বলেছিল? থানসা, রিয়াং, দেববর্মা, জমতিয়া, উজ্জয়, ত্রিপুরা, সবাই বাঙালি, হিন্দু, খ্রিস্টান, বুদ্ধিস্ট, আমাদের থানসার দরকার। কেন থানসা বলে? কব্বরকে একটারে আরেকটা শব্দ আছে থানসা। থানসা বললে সম্প্রদায়, একটা বললে সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আমি সত্য কথা কইতেছি কিনা? হ্যাঁ, আমি বললে মুবাদরা কইছে ত্রিপুরা স্যার থানসা রাখো, আমি তো কেউ দিন বাঙালির বিরুদ্ধে বলিনি, একটা শব্দ বলিনি। ত্রিপুরা উঠলে ত্রিপুরা উঠবো। এডিসি 68% আছে আজকে আমাদের এক্স আইএস অফিসার, স্পেশাল, উনি স্পেশাল আইএস অফিসার সিকে জমাতিয়া। কেন স্পেশাল? ওনাদের সঙ্গে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট হয়েছে, सीके जमातियार संगे स्पेशल ट्रीटमेंट हुए थे विश्वजीत। क्यों? सबसे पहले रिटायरमेंट किसको दिए? सबका एक्सटेंशन हुआ, लेकिन सीके जमातियार तो स्पेशल आईएएस ऑफिसर है, इसको स्पेशली रिटायर किया गया। कोई इसका बारे में बात नहीं करता। আমাদের এখানে পুরুই আছে। आप लोग का, आपका माँ बाप खेती किया कि नहीं? कि आप लोग का माँ बाप इंजीनियर डॉक्टर था? नहीं, आप लोग अमीर था क्या? नहीं। खेती किया? यस। आपका बच्चा खेती करना आप चाहता कि आपका बच्चा भी खेती करे, रेगा करे? नहीं। आप नहीं चाहता कि आपका बच्चा इंजीनियर, लॉयर, आपका बच्चा डॉक्टर बने? यस। तो वोट करो पार्टी को, वोट करो उन पार्टी को जो आपको थोड़ा सा बोलेगा रिकना ही नहीं जाओ, आए जाओ हमारे पार्टी पे, एक 10,000 টাকা নিয়ে নাও, আয় যাও আমাদের পার্টি জয়েন করো, তোমার ছেলেতে ভবিষ্যতে কিচ্ছু হবে না, আজকে আমার পার্টিতে জয়েন করো, তুমি রিগনাই না পাসরা নিয়ে নাও, পাসরা तो नहीं ना पासरा। भविष्य में आपका बच्चा का कंप्लेन मत करना जब आपका बच्चा शिलोंग जाकर नौकरी करेगा, दिल्ली जाकर नौकरी करेगा, मजदूरी करेगा। अगर आज टुडे यू वांट योर चिल्ड्रन टू सफर क्योंकि आपको 5,000 रुपया मिल गया, तो जाओ ज्वाइन करो। हमको ऐसा लोग नहीं चाहिए जो अपना बच्चा का चिंता नहीं करता है, अपना नेक्स्ट जनरेशन का परवाह नहीं करता। आप लोग क्या माँ है, आप लोग क्या बहन है, आप लोग क्या बुआ है जो अपना बच्चा के बारे में चिंता नहीं करता। हमको आज बिगना ही मिल गया तो छोड़ो बच्चा का भविष्य, जाओ। लेकिन अगर आपको अपना बच्चा, अपना लड़का लड़की का चिंता है तो यहां में आपका मुबागरा खड़ा है जो आपका बच्चा के लिए फाइट करना चाहता है। हाँ, नहीं है मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इतना